Ascoman, ainsi qu'au président de Nana Jamat et son comité, ainsi qu'à tous les membres de l'assistance. Le but de cette réunion, c'est pour assurer une meilleure prise en charge au niveau des soins et rendre responsable chacun de nos membres. En tant qu'Axiam et Nana Jamat, nous allons faciliter à chaque membre pour la prise en charge pour toute la famille. Le but, jusqu'à présent, c'est que le comité Maryse ne prenait en charge que les malades. Aujourd'hui, c'est pour la prévoyance également, c'est que tous les membres de la famille soient assurés également. Bonjour à tous, nous sommes Ascoman. Je tiens également dans un premier temps à remercier la comité, le président de la communauté et la comité qui a fait appel à Ascoman justement pour la présentation du produit Assurance Maladie aujourd'hui. Mais je pense qu'il est essentiel que j'explique dans un premier temps ce qu'est Ascoman. Et je vais commencer d'abord par vous présenter l'assistance qui est là. Donc, on a avec nous spécialement deux équipes du Liban, parce que Ascoman, c'est une société libanaise. Donc, on a le docteur Ada Bassil. Bonjour. Bonjour à tous. On a aussi Laura. Bonjour. Qui sont aux équipes du Liban, qui sont justement ici pour voir la réalité de Madagascar, pour essayer d'apporter des améliorations pour que justement chacun qui sont assurés à l'assurance santé puisse avoir un service de qualité et puis que ce soit accessible à tout le monde. Après, on a Doun, qui est la directrice commerciale d'Ascoman. Nib, la directrice de la production Ascoman, qui s'occupe de toute autre assurance que la santé, et moi-même, directrice générale d'Ascoman. Bonjour à tous, je suis Youb Santamalal, le DG de Ascoman Madagascar. Donc aujourd'hui, on était passé faire une présentation de l'assurance maladie auprès de la communauté indienne, un projet qui me tient à cœur déjà, du fait de l'importance de la communauté auprès de la société malgache. Et aussi parce que voilà, c'est la première fois que je viens dans une mosquée. J'étais impressionnée par le lieu principalement, mais après, une fois entrée dans la salle, je pense que ça a été aussi une grosse surprise déjà, du fait de l'organisation, la présence qui était quand même assez important. Alors moi, pour le projet Assurance Maladie, personnellement, je suis très impliquée du fait que pour moi, l'assurance maladie, c'est très important, surtout à Madagascar, où l'accès aux soins est quand même assez difficile encore pour l'instant. Donc moi, je pense qu'avoir une mutuelle santé qui vous assure les remboursements de vos soins médicaux permettrait déjà à chacun d'avoir un accès aux soins corrects, de se soigner, parce qu'il faut savoir que dans la vie, la santé est le bien le plus précieux que nous avons. Donc pour nous, essentiellement, notamment dans la mise en place du contrat de la proposition, dans la création de l'option de couverture qu'on a fait, on a tenu à faire en sorte que chaque couverture reflète vraiment la réalité de Madagascar, ce qui va permettre à chacun justement d'avoir un accès aux soins corrects et adéquats, avec un prix qui est très compétitif comparé à ce qui se fait déjà sur le marché à Madagascar. Pour terminer, j'incite vraiment chacun à souscrire, à adhérer à cette couverture-là, parce que non seulement ça va
permettre à chacun de se soigner, de prévenir ici les maladies, mais également, ça permet aussi d'avoir d'autres avantages par rapport à tout ce qui est assurance. Ce n'est pas limité à tout ce qui est assurance santé, ce n'est pas limité seulement à ça. Il faudrait voir que nous, Ascoma, on fait tout type d'assurance. Donc, nous, on a prévu quelque chose qui ferait vraiment la différence de toute souscription qui passerait à travers la communauté indienne. Merci. Je suis responsable santé Axiam. Le but objectif de réunion entre Axiam et Assurance Santé, après Joyuk et après couverture, જે આપણે સ્પોન્સોરિઝે કરે છે હાજતમંદોને એની સોમ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ સોમ છે તો આપણે એ વિચાર કર્યું કે જો 20 જણાને આપણે સ્પોન્સોરિઝે કરી શકીએ એ જ મોટાથી આપણે 200 કે 300 માણસને આસ્યુરન્સમાં નાખી શકીએ છીએ ને એનાથી વધારે માણસોને ફાયદો થશે. આ પાર્ટનરિયા યુનિકમાં santé જ નથી, couverture santé déjà આશ્રમનું réseau બહુ મોટો છે, à peu près 240 centres de santé અલ્કોમના réseauમાં છે. એનું avantage એ હશે કે આપણે કાર્ડ santé જે assurance હોય એ હોસ્પિટલમાં કે એ ફાર્મસીમાં કે એ ઇમાજરીમાં centre d'imagerie લઈ જાય કે ઓપ્ટિકમાં કે dentiste પાસે તો આપણે 10% જ ભરવાના હશે ને 90% sera prise en charge par l'assurance. એ આપણે આપણા ખિસ્સાના કંઈ 90% ભરીને પછી રમ્બર્સમાં નથી માંગવાના. આપણે juste કાર્ડ પ્રેઝન્ટે કરશું ને 10% જે મોટો હશે ફેક્ચરની કે દવાની 10% ભરીને અલ્કોમ 90% એ પ્રેસ્ટાટેર આસ્યુરન્સ સાથે ફોડી ખાશે. આસ્યુરન્સ કોમ્યુનિટી ઇન્ડિયન માટે છે એટલે આમાં બધાય એસ્ક્રિપ્ટ થઈ શકે છે. એના ફોર્મ્યુલર આપણે તના જમાતના બ્યુરોમાં રાખ્યા છે, આક્સિયામના બ્યુરોમાં છે ને આસ્કોમાનો એક રિપ્રેઝન્ટન્ટ એ બ્યુરોમાં હશે તમને ગીધે કરવા માટે ને હજી કંઈ ઇન્ફોર્મેશન સપ્લિમેન્ટરી ખપતી હોય તો એને પૂછી શકે છે ને ફોર્મ્યુલર ડિસ્પોનિબલ છે લેન્ડીથી તો જેને ઇન્સ્ક્રિપ્શન કરવું એ કરી શકે છે. ને આસ્યુરન્સ santé સાથે આપણે જોયું કે આપણા પાસે કોમ્યુનિટી ઇન્ડિયનની આપણે ખોજા કોમ્યુનિટીની વાત કરીએ તો મોટરનું આસ્યુરન્સ આપણે નેગોશિયેટ કર્યું છે કે જે તમે આસ્યુરન્સ ભરતા હોય નોર્મલ ટર્મમાં એમાં આપણે આ લોકો 30% remise ઓફર કરે છે ને પ્લસ આપણે ડેપો કે આપણી યુઝિન કે જે આપણે બીજું આસ્યુરન્સ કરાવવું હોય એ લોકો પાસે એમાં 15 à 25%ની remise કોમ્યુનિટી ઇન્ડિયનને એ લોકોએ સાથે દીધી છે. ઇન્સ્ક્રિપ્શન déjà ouvert છે, જેને ઇન્સ્ક્રિપ્ટ થવું હોય લેન્ડીથી કરી શકે છે. અડધા déjà આજે ઇન્સ્ક્રિપ્ટ થઈ ગયા છે. લેન્ડીથી jusqu'à fin septembre સુધી ઇન્સ્ક્રિપ્શન ouvert છે ને par exemple કોઈ déjà એક આસ્યુરન્સમાં engagé હોય, કોઈ પાસે déjà એક આસ્યુરન્સ હોય ને એને એમ થતું હોય કે હું પૂરું કરું મારું décembre સુધી કે novembre સુધી કે janvier 2026થી મને કરવું છે તો કાંઈ વાંધો નથી. એ જે મહિના રહ્યા છે વર્ષના એ જ જેને ભરવાના હોય પછી ઓક્ટોબર 2026થી પછી પાછું départ à zéro થાય કારણ કે આપણું આને આસ્યુરન્સ on commence par octobre 2025 jusqu'à octobre 2026. જો તમે janvierથી કરો તો તમને 10 મહિનાના જ ભરવાના હોય. એ આપણે અલ્કોમ સાથે નેગોશિયેટ કરી નાખ્યું છે. તો મને લાગે છે કે જે આપણે આસ્યુરન્સ નેગોશિયેટ કર્યું છે બધાય માટે બેનિફિટ છે. આજે આપણે જોવા જઈએ કે મોંઘવારી એકદમ વધી ગઈ છે. આસ્યુરન્સ santé આપણે આફ્રિકામાં જોઈએ કે ઇન્ટરનેશનલ બધાય મેજોરિટી આસ્યુરન્સથી કુવર હોય છે. તો je pense que મને લાગે છે બધાયને આમાં ઇન્સ્ક્રિપ્શન કરવાની જરૂર છે ને કોમસા આપણે આખી કોમ્યુનિટી એક santé બારામાં આપણે કુવર હોય, કાંઈ ખુદા ના કરે કાંઈ પ્રોબ્લેમ થાય ને એમાં ઓલું ઇન્ટરનેશનલ છે ઓપ્શન, જેને ઇન્ટરનેશનલ ઓપ્શન સાથે ખપતો હોય તો એ ઇન્ટરનેશનલ ઓપ્શન લઈ શકે છે. એમાં ઇન્ડિયા અને મોરિસ, રોહિન્યો, ફ્રાન્સ બધું કુવર થાય છે. મેર્સી beaucoup.